Suspension order batok kang Makati City Mayor Jedjomar Erwin o Junjun Binay giserve na sa DILG kaganinang buntag. Si DILG NCR Director Renato Brion ug ubang mga opisyal sa DILG gipost ang suspension order sud sa buhatan sa Makati City Hall Building 2. Si Binay gisuspenso sa Office of the Ombudsman sud sa 6 ka buwan sanglit padayon pa ang investigasyon sa giingong overpricing sa konstruksyon sa Makati City Hall Building 2. Si Binay ug laing 22 ka mga Makati City officials gimanduan sab niadtong niaging semana nga tubagon ang graft complaint nga gisangat batok kanila. Si Mayor Binay nihatag sabdayon sa iyang reaksyon sa suspension order kaganinang buntag. Matod niya nga naghuwat pa sila sa desisyon sa Court of Appeals kalabot sa iyang gihangyong temporary restraining order. Sigo ni Mayor Binay nga padayon nilang gikwestiyon ang legality sa suspension order. Kaganinang buntag sab si Vice Mayor Romulo Peña nanumpa aron mauusay muhulip kang Mayor Binay isip mayor sa Makati.